Okay, nampak kan? Okay, this topic. Okay, masuk topik lain sikit lah. Topik teori kan. Topik variance ni, okay. That means this one is the further variance analysis lah. Dulu kalau ikut yang I'm not sure sama ada MA1 ataupun MA2 rasanya ada topik variance kan, standard costing. Okay. Ingat standard costing tu? Yang dia ada material variance, labor dan juga overhead. Ingat kan? This one is the further variance analysis lah. Tambah sikit variance analysis ni. Okay. So actually the topik ni kita tambah daripada syllabus untuk R1MA untuk samakan dengan ACCA lah. So tambah sikit lah further variance analysis ni. Soalan yang berkenaan dengan kira-kira sikit lah. Okay. So okay, tak banyak sangat pun variance analysis ni. Just kita tengok lah. Okay, this one is the learning outcome. Boleh baca sendiri learning outcome ni. Okay, this one is saya ambil notes daripada buku Manajemen Accounting yang Oxford. Okay, yang Rozainon, Cik Hamidah dengan Intan Dewi nah. This one saya ambil daripada buku tu lah. Sebab ada lagi yang buku Hongren tu variance ni macam complicated sikit lah, banyak sangat. This one is very simple sikit. Okay. Kalau yang Charles Hongren tu macam sikit lah. Dalam buku Newton tak ada nah. Dia just sampai ke standard costing saja. Dia tak ada yang variance ni lah. Alright, so the outcome boleh baca sendiri. So apa yang you dapat daripada variance analysis ni. Okay, that variance yang kita akan cover from this topic, just materials variance lah. Material variance means material mix variance and material yield variance lah. Okay, that means continue from your standard costing lah. So it's the further variance, that means we just look at the material mix variance, material yield variance and labor efficiency variance, labor mix variance, labor yield variance and sales volume lah, sales volume variance, sales mix and sales quantity. Okay, planning and operation variance, this one is the summarized from this variance lah. Alright, so this one is the material mix variance lah. Okay, ada a few lah. Okay, so material mix variance, that means material mix variance ni bila digunakan if that means bila kita nak produce a product, they have more than one type of material use. So dia nak buat produk tu ada lebih daripada satu material yang kita guna. Maybe 2, 3, 4 depends lah. Okay, so nak tengok macam mana the variances nah. Okay, normally mana-mana variance pun kita akan compare between the actual dan juga standard ataupun budgeted lah. So kita akan compare between the actual and standard normally lah. Mana-mana variance pun tak kira lah, material mix, labor, overhead, sale, apa-apa pun kita akan compare between the actual data dan juga standard data. Okay, so standard ni biasanya kita set standard. Before kita buat apa-apa, normally kita akan set standard atau kita buat budget dulu. Alright. So, standard or budget tu as a guideline. As a guideline untuk mana-mana company atau mana-mana pengadilan ke apa yang untuk di set standard as a guideline. That means kalau boleh jangan lebih ataupun kurang daripada standard yang dia fix. Alright, normally the standard ni, the standard data normally dia akan guna 3 years, 4 years, or 5 years, depends. Standard, you want to set standard, what is the CGPA and you want to set the standard. Tapi dia ikut the standard apa kurang daripada standard. Okay, so this one untuk material mix ni. Okay, kita akan compare the actual mix and the standard mix of the actual quantity used. Okay, value at the standard price per unit. Okay, normally kalau kita compare between the actual mix and standard mix dari segi quantity, okay, value yang kita akan guna adalah kita akan guna standard price.
Okay, kalau you boleh ingat dalam standard costing last time, okay, kita banyakkannya bila actual quantity compare to the standard quantity, okay, kita akan set with the standard price. Okay, so the formula yang you kena ingat lah for the material mix variance. Okay, actual mix of the actual quantity minus standard mix of the actual quantity darab dengan standard price per unit. Okay, so the short form dia AM of AQ minus SM of AQ time dengan SP per unit. Nah, this one is short form. Okay, mana-mana variance pun kita akan guna short form lah. Okay, so this is the how to measure the material mix variance. So they have the two methods. Okay, satu individual price method, satu lagi weighted average price method. Okay, nota ni saya dah masuk dalam Eclipse dah. Check from your Eclipse. Okay, so they have the two method. Under material mix variance, they have the two method, individual price method dan juga weighted average price method. Alright. And then, okay, so kita compare the actual yield. Satu lagi kita akan compare the actual yield and the standard yield from the actual input. Nah, this one is material yield variance. Okay, yield ni maksud dia hasil, hasil. Okay, compare the actual yield and the standard yield from the actual input value at the standard cost per unit. So they have the two method. Satu output measure, satu lagi input measure. Okay, output measure material yields variance equal to actual yield tolak dengan standard yield darab dengan standard cost per yield. Okay, so Y minus SY darab dengan SC per yield. Input measure. So output actual input minus dengan standard input darab dengan standard cost per input. Hasil sama lah. Dia tak cakap ni. Boleh ke tidak ni? Okay, masa masuk final lah. Okay, topik ni masuk final exam. Biasalah kan kalau buat online ni, that mean dia tak nampak lah you tengok tidak. Okay. So, material yield variance, output juga input measure. Okay, ni contoh dia. Contoh dia, okay, example untuk material mix variance tu. Okay, dia kata best mix company produce a product BM, mixing 3 different types of material. So, dia buat product BM, they have the 3 types of material X, Y and Z. Okay, input material needed to produce 1 liter of product BM is provided below. Okay, untuk buat this one, the standard lah. This one is the standard. Okay, nak buat product BM ni, okay, 1 liter. Okay, material X menggunakan 0.6 liter pada standard price atau standard cost $6 per liter. That means cost dia $3.60. And material Y 0.1 liter pada harga RM10 per liter. So cost dia adalah RM1. Okay. And material Z menggunakan 0.3 liter RM8 per liter. So RM2.40. So total cost untuk buat produk BM ni adalah $7 ataupun RM7. Okay, this one is the standard lah. Apa yang dia set standard. Okay, and then kata in March 1,100 liter of BM were produced using the following mix. Okay, this one is actual data. Okay, actual data. Sikit pun berapa orang ni. Okay, so the actual data, material X menggunakan 446 liter pada harga $4 per liter. So this one is the actual cost lah. So material Y menggunakan 255 liter. Okay, cost dia $12 per liter. And material Z menggunakan 299 liter at RM9 per liter. Okay, this is actual data. This one is standard data untuk produce 1 liter of the product. Okay, nah ni data-data dia akan bagilah. And then require, okay,
compute the material mix variance using the individual standard price method. Satu lagi weighted average price method. And B, compute the material yield variance using the output measure dan juga input measure. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, kalau menggunakan individual standard price method, macam mana? Alright. So kalau menggunakan material mix variance yang individual price method, cari satu persatu. Okay, so formula dia EM of AQ. EN of AQ. Okay, tolak dengan SM of AQ, darab dengan standard price. Okay, ambil standard price. Okay, material mix variance. Kalau raw material X. Mana raw material X? Hilang dah. Okay, 446 actual kan? 446. Okay. And then tolak dengan, okay, 6 per 10 ni maksud dia 0.6 lah. 0.6 ni. Okay, so, mulakan 0.6. Senang saya buat 6 per 10 tu. 6 per 10. Okay, liter. Okay. And then daripada 1000 unit, mana tau? Okay, 1000 unit, so darab dengan standard price lah. This one is 6 per 10 darab 1000. Okay, sebab the standard dia, standard margin ni, standard mix ni untuk actual quantity lah. Okay, banyak mana digunakan untuk 1000 liter. Okay, so 600 lah. Okay, untuk produk Y ni 0.1 liter. 0.1 liter darab dengan 1000. Okay, 100 darab dengan standard price dia 10. Okay, 299. 3 per 10 ni maksud dia 0.1 liter darab dengan 1000. Okay, price dia RM8. So untuk X ni kita dapat 924. Okay, kalau biasa kalau variance dia kena letaklah sama ada favorable ataupun unfavorable. Okay, ada setengah buku dia panggil unfavorable, ada setengah buku dia panggil adverse lah. Sama lah. Okay, favorable maksud unfavorable kan. Maksud standard cost itu favorable ni maksud dia bagus lah. Maksud dia actual lebih rendah daripada standard. Kalau unfavorable maksud dia yang the standard actual lebih tinggi daripada standard. Okay, faham kan? Maksud dia kalau unfavorable ni is not good lah. Because dia akan increase the cost. Okay, so yang ni 446. Okay, 6 darab dengan 0.6 darab dengan 1000 ni maksud dia 600. That means favorable lah, bagus lah. Maksud dia actual lebih rendah daripada standard. Okay, so yang ni 255 pun sama. 255 1 per 10. Yang ni 100. So 255 actual ni lebih tinggi daripada yang standard. Okay, so unfavorable lah. Sama juga dengan Z. Okay, yang ni 299. Yang ni 300. So the standard lebih tinggi daripada actual. So that means the variance is favorable. So kita total semua. Total semua. Okay, ni adalah formula untuk individual. Untuk individual. Kita cari satu persatu. Just guna formula ni sahaja. Okay, yang ni material mix variance sekiranya guna weighted average method. Okay, weighted average method. Ni lah weighted average method ni. Ni harga kos dia lah. Kalau dia tak bagi tahu berapa kos ni, you kena cari sendiri. Okay nah. Okay, this one is the weighted average method untuk raw material. Okay. Alright. So samalah material mix variance EM of AQ tolak dengan SM of AQ. Sama juga ni. Tapi darab dengan untuk price dia, standard price kita tolak dengan weighted average price. Okay, so under weighted average price nah. Okay, untuk X samalah formula dia 446 tolak dengan 600 darab dengan RM tolak 7. Okay, so dapat 154 unfavorable. Okay. And then 255 tolak 100 darab dengan 10 tolak 7. Okay, unfavorable. Okay, sama juga Z nah. 299 tolak 300. 300 ni maksud dia daripada sini lah. Okay, formula ni 6 per 10 darab dengan 1000. Samalah nah. Yang ni pun 1 per 10 darab dengan 1000. Samalah. Okay, ya. Yang ni dah siap-siap dah. Okay, so the total ni, okay, campurlah unfavorable dengan favorable. So kita dapat 618 unfavorable. Okay. So this one is the material mix variance kalau under weighted average method. Okay. Then ada soalan tak setakat ni? Tak ada.
Okay, so this one is material yield variance, output measure. Actual yield tolak dengan standard yield, darab dengan standard cost per yield. Okay, hasil dia, standard cost maksud dia cost untuk menghasilkan produk tu ada $7 yang kita dapat lah. So actual 100,100 tolak dengan 1,000. Yang standard unit standard yield maksud dia dengan apa ni, dengan raw material yang dia ada, dia sepatutnya standard dia akan menghasilkan 1,000 unit. Tapi dia actual dia menghasilkan sebanyak 1,100 unit. Okay, nah ni actual yield. Okay, so time dengan standard yield, so kita dapat 700 favorable. Maksud dia actual yield lagi bagus pada standard. Kita nak keluarkan standard je 1,000 kan. Dapat produk dia 1,100. That means it's good lah. Alright, so output measure, kita tengok pada output, and this one is the input lah. In case kalau soalan ni input dengan output ni berbeza, so you kena ambil tahu lah which one is the input, which one is the output. Nah, output ni maksud dia benda yang, apa yang hasil yang dapat. Alright, so actual input minus dengan standard input, darab dengan standard price per input. Okay, sama 1,100 tolak 1,000, RM7 equal to 700 favorable. Okay, so dia kata standard input is the expected input needed to produce the actual output. Maksudnya standard input ni standard bahan mentah tu, okay, yang diperlukan untuk mengeluarkan the actual output. Itu maksud dia standard input. Okay, so under material variance ni, so you have the individual material mix dan juga material yield. Okay, so material mix ni ada dua variance and material yield pun ada dua juga. Okay, so follow this formula. Alright, boleh? Ada soalan? Soalan tidak ni? Simak belaka. Where are you? Tak ada? Tak ada soalan. Okay, ujuk tidak you ni. Nak panggil nama seorang-seorang tak? Okay, boleh lah. Tak ada pun, nanti tengok daripada tajuk, tengok daripada exercise ni, example ni dah boleh buat dah kan. Semester berapa dah you all ni? Semester 7 pun ada, semester 5 pun ada nah. Cedik-cedik belaka dah kan. So actually kalau tak ajar pun you all tengok pada nota ni dah faham dah nah. Okay. Alright, so limitation of the material mix and yield variance ni adalah limitations dia. Kata when input material are different in nature, changing the mix proportion may affect the quality of the final output. Ni maksud dia apa disadvantages of the material mix variance sekiranya lah change the mix okay, assumption made the correlation between the physical input and output is constant in respect of the proportion of the mix. Ni maksud dia di assumption dia lah, of course lah maybe the market price pun berbeza juga, okay, because of the market price itu pun akan mengakibatkan juga the disadvantages of the material mix and yield variance Alright. So, masuk labor mix pula. Okay, samalah labor mix ni. Sekiranya bila nak buat produk tu, dia menggunakan lebih pada satu labor. Labor ni kan dia ada banyak jenis. Dia ada grade A, grade B, grade C kan. So, maybe the grade tu yang akan menyebabkan kita pay kepada labor. The rate that we pay to the labor is different. Itu dia panggil labor mix variance. Alright, kita the team composition variance okay. Kita nak compare the actual mix and standard mix of the actual labor. Our use value at the standard rate of labor. Okay So labor mix variance equal to okay, actual mix of actual hours. AM ni maksud dia actual mix of actual hours. Darab dengan standard mix of actual hours. Darab dengan standard rate. Okay, this is the formula untuk labor mix variance. So, also known as a team productivity variance. Okay, kita compare the actual yield with the standard yield, value at the standard cost of the yield. Okay, kita evaluate the efficiency of the labor as a whole. Nak tengok efficient ke tidak labor tu Okay, so they have the efficiency variance lah.
Ini contoh dia. Boleh nampak tak ni? Contoh ni, kecil sangat ke? Boleh ha? Baru dengar suara orang. Nak lain bisu belaka dah. Orang duduk mana tu? Ha? Kita dah banjir lagi. Tak ada main air tak? Okay, so example. Tak ada. So example dia, okay, product L is produced using a team of workers comprising grade 1 and grade 2. Nah. This one is the grade lah. So they have the two type of the workers. Okay. According to the standard, to produce one unit of product L, 3 grade. 3 grade 1, okay, 3 hours ni grade 1, labor hours, and 1.5 grade 2 labor hour. Okay, untuk produce the product L menggunakan 3 jam daripada labor yang grade 1, okay, 1.5 jam menggunakan labor daripada grade 2. So that means untuk buat produk ni makan masa 4 jam lah. Right, 4.5 hours to produce one unit of product L. Okay, so grade 1 labor is paid at the rate RM $8 per hour and grade 2 is paid at the rate of the $6 per hour. Ni lah rate dia. This one is standard rate. Alright, in the month of August, 2,500 hours of grade 1 costing. This one is the actual. Okay, this one is the actual. Okay, costing grade 1 costing 21,500 and 1,800 jam of grade 2 costing 9,900 work. Okay, mengeluarkan 1,100 unit of product L. Okay, boleh faham soalan ni kan? Okay. And then require, okay, compute or calculate the labor rate variance, LRV, labor efficiency variance. Okay, yang dua variance ni yang kita boleh ambil daripada standard costing dulu. Yang standard costing lah, standard costing normally dia single. So untuk labor rate variance, labor efficiency variance ni kita kena buat satu persatu lah. Satu untuk grade 1, satu lagi untuk grade 2 lah. So bila masuk labor mix ni baru kita combine dua-dua tu. So C adalah labor mix variance and D adalah labor yield variance. Pada 4 variance nah, from the labor variances. Labor variance. Alright, so rasanya labor rate variance, labor efficiency variance ni ingat lagi kan? Okay, so nak jawapan dia. LRV, labor rate variance, actual rate, tolak dengan standard rate, darab dengan actual hour. Okay, nah, kita nak compare between rate dengan rate. Biasalah dapatkan actual rate. Okay, dapatkan actual rate, ambil ni. Actual rate kan, 21,500 untuk 2,500 jam. So bagilah 1 jam berapa? Sama juga dengan yang grade 2 ni. 9,900, okay. Consider ada 1,800 hours. So bagilah untuk 1 jam, grade A ni berapa rate dia? This one is actual rate. Okay. So, tolak dengan 8 ni adalah standard rate. Okay, darab dengan actual hour. Okay, 2,500 dengan 1,800. Okay, this one the actual hour untuk grade 1. This one is the actual hour untuk grade 2. Okay, 9,900 bagi dengan 1,800. Dapat berapa rasanya? Nah, sama juga 2,500 bagi dengan 2,500. Okay, RM8 kan? Okay, ni RM8 tolak dengan RM8. Darab dengan actual hour 2,500. Kan imagine dia, RM8 maksud dia the actual rate tu lagi tinggi daripada standard rate. So, dia akan dapat unfavorable variance. Maksud dia cost tinggi. Right. Sampai dengan grade tu, 9,900 bagi dengan 1,800. Okay, RM5.5. Tapi standard rate dia, kita dapat 6 ni. Tapi error ni. 6. Okay. So, RM5.5 actual rate, standard rate adalah RM6. So, time dengan actual hour untuk grade tu 1,800, so dapat 900 variant favorable lah. Because the actual rate ni lagi rendah compared to the standard rate. So, that's why terdapat favorable. Campur dua ni, so terdapat 600 unfavorable. LRV. Sama juga dengan LEV. Nah, efficiency, efficient atau tidak.
condition ketiga, kita akan compare the total actual of the actual hour dan juga total of the standard hour darab dengan standard rate. Ingat belajarlah standard costing tu kan. Okey, grade 1 2,500 lah. Okey, grade 2, grade 1 untuk standard dah 3,300. How to get 3,300 jam ni? 3,300 ni. Apa darab apa? Mana dia? Panggil nama siapa ni? Aziz Syafi'i ada? Mana Aziz? Ada. How to get the 3,100 ni untuk standard hours ni? Producing unit tu darab dengan hour dia. Ya, 1,100 darab dengan 3. Yes. But this one adalah standard kan. Untuk standard 3 jam untuk satu unit produk. So kalau dia mengeluarkan 1,100 jam, maksud dia 3 darab dengan 1,000. Maksud dia total. So ingat lagi kan masa belajar standard costing dulu. Okay. So grade tu 1,800 actual, standard hour samalah 1.5 darab dengan 1,100. 1,650 darab dengan the standard rate $6. Okay, unfavorable. You faham kan sama ada favorable ataupun unfavorable ni kita tengok compare between actual dengan standard. Okay, bila dia menyebabkan cost, kalau actual lagi rendah daripada standard, that means kita akan dapat favorable. Kalau unfavorable maksudnya sebaliknya lah. Alright. And then, okay, habis. Satu lagi. Okay, level mix variance. Okay, level mix variance, actual mix of actual hour tolak dengan standard mix of actual hour. Okay, standard mix of actual hour lah darab dengan standard rate. And then, sama lah grade 1, 2,500 tolak dengan 3,000. Okay, darab dengan 8. Okay, dapat favorable. Grade 2, 1,800 tolak 1,650 darab dengan 6. Okay, 1,800 lah, mix variance. And then level yeast variance pula. Okay. Level yeast variance, actual yield tolak dengan standard yield darab dengan standard cost per yield. Okay, nak dapatkan standard cost per yield ni. Okay. Untuk okay, 3 jam campur dengan 1.5 jam pada rate dia. So dapat 33 lah. Okay, so level yield variance ni, so 1,100 actual output dia 1/4.5 jam darab dengan 4,500. This one is the total hours lah. Total hours, so darab dengan 33 yield. So dia ada actual yield ni lagi bagus sampai the standard yield. Okay, lagi tinggi. Alright. And then, okay, seterusnya. Okay, sales mix and quantity variance. Okay, sales mix and quantity variance. Okay, sales margin mix variance ni kita akan compare the actual quantity sold at the actual mix and the actual quantity sold at the standard mix. And then kita value at the standard margin per unit. Okay, ni adalah sales mix and quantity variance. Okay, so sales mix AM of AQ minus SN of AQ. So, time dengan standard margin per unit. And then sales margin quantity variance. Okay, kita akan compare the actual quantity sold and the standard mix. Standard mix ataupun budgeted standard mix and the budgeted quantity expected to be sold at the standard mix. Okay, kita value at the standard margin per unit. Kita value at the standard margin. Okay, so the formula dia AM in SM. Okay, actual mix in the standard mix tolak dengan budgeted quantity in standard mix. Okay, darab dengan standard margin per unit. Ini adalah the formula for the sales margin mix variance dan juga sales margin quantity variance. Okay, ini contoh
contoh dia. Okay, dia kata multi-company produce and sell 3 different type of product, L, M and N. Okay, it's budget to sell 500 unit of product L at $20 per unit, 400 unit product M at 30 per unit, and 50 unit of product N at 55 per unit. Okay, in the month of July, the following sales were made. Okay, this one is the standard data dan juga di compare antara standard dan juga budgeted nah. Okay, produk L budgeted 600. Okay, price dia 25, margin per unit lah 10. Okay, the actual 800. Okay, standard price dia, actual price dia 35 and margin per unit lah 20. Okay. And then untuk N 400, actual 550. And L, N 200. Okay, untuk actual 1500. Okay, nah. Itulah. And then this one is the margin. This one is the standard margin. 10, 15, 25 adalah standard margin. Okay, this one adalah actual margin. Actual margin, profit margin. Alright. And then, okay, compute the sales margin volume variance, and sales margin mix variance, and satu lagi sales margin quantity variance. Okay, untuk sales margin volume variance equal to actual quantity sold minus dengan budgeted quantity darab dengan standard margin per unit. Kalau sebut volume ni maksud dia secara keseluruhan lah. So kita cari satu-satu. Untuk L, okay, actual quantity 800 kan. 800 tolak dengan 600 darab dengan standard margin per unit. Okay, ambil yang standard margin ni kat sini. Alright. So sama juga dengan N. Actual sold 550 tolak dengan 400. So standard margin ni 15. So terdapat 2250. Okay, favorable ni sebab dia sold nah. Bila actual sold is the revenue. Okay. Bila revenue ni, actual revenue ni increase, that means bagus lah. Dia difference dengan cost. Yang tadi tu, the material dengan labor tu, kalau yang actual tu tinggi, maksud tak bagus sebab dia cost. This one is the revenue. Lagi tinggi dia actual, lagi bagus. Alright. So yang ni N 550 tolak 400, 15. So dapat 2250 favorable. Okay, untuk N lah. Okay, actual 1500, 150. Tapi dia standard lah 200. Maksud dia kurang. Kita sepatutnya nak jual 200 unit sold untuk produk N, tapi the actual dia hanyalah 150 sahaja. So unfavorable. Okay, so ambil total semua ni terdapat 3000 favorable. Okay, ini adalah sales margin volume variance. Okay, and then sales margin mix variance. Okay, sales margin mix variance, actual margin of actual quantity sold tolak dengan standard margin of actual quantity sold. Okay. So actual margin of actual quantity sold ni 800. Daripada sini kan. 800. Okay, total semua sekali 1500 untuk actual. Okay, untuk standard margin of actual quantity ni, okay, 750. How to get 750 ni rasa-rasanya? Standard margin of actual quantity sold. Tengok standard margin lah. Mana standard margin? Standard kan? Daripada actual quantity. So, that means kalau untuk produk A 600, standard margin dia 600 bagi dengan 1200. Okey, terdapat 0.5 darab dengan actual quantity. So, actual quantity ni daripada 1500. Okey. Maksudnya 600 standard margin, maksud 600 per 1200 darab dengan 1500. So, untuk L terdapat 750. Untuk produk M, 400 ni bahagi dengan 1200 darab dengan actual quantity ni 1500 ni. Jadi 1200. So 400 bahagi dengan darab dengan 1500. So dapat 499 ataupun 500. Ataupun kita boleh juga standard margin ni buat dalam bentuk percentage.
So this one, that means 0.5%. This one maksudnya 0.33%. This one is the 0.2% lebih kurang. Okay. So dapatlah, yang ni dapat 400 and this one is the 200 nah. So dua darab lah. Mana tadi? Nah, 500, 250. Okay. So darab dengan standard margin per unit. Okay, semua darab dengan standard margin. It's not the actual margin. So untuk F terdapat 500 favorable. Okay, untuk M 750 pun favorable sebab the actual margin ni of the actual quantity ni lagi tinggi daripada standard margin of the actual quantity. Alright, and then N sama jugalah terdapat unfavorable. Okay, sebab actual margin of standard quantity ni lagi rendah daripada standard margin of actual quantity. So terdapat overall semua ni adalah 1250 unfavorable. Okay, sales margin mix variant. Ini kalau ada 3 produk kan? Kalau ada 5 produk, so kena buat satu persatu lah. Alright. So, and then sales margin quantity variance. Okay, sales margin quantity variance equal to actual quantity sold in standard margin. Sama kan? Standard margin sini kan? Actual quantity sold in standard margin tolak dengan budgeted quantity in the standard margin. So budgeted quantity ni kita boleh ambil yang direct ni terus. Nah, ambil direct ni terus. Okey, ambil ni terus lah budgeted ni. Okey. Okey. And then actual quantity sold in the standard margin. Maksud dia standard margin ni yang standard margin ni. Standard margin ni yang 600 dengan 1200 ni is the standard margin. Darab dengan actual quantity. Okay, sama. Alright, so 750 tolak 600 darab dengan 10 based on the standard margin. Sama juga M. Okay, 1500. N 250 tolak dengan 200 darab dengan 25 standard margin. So dapat 1250 favorable. So total semua adalah 4250. Ini adalah sales margin quantity variance. Kita just tengok dekat quantity. Okay. So ada soalan tak setakat ni? Kalau tengok pada contoh pun boleh jawabnya. Okay, this one is planning operation variance. Operational variance. Okay, planning variance is due to the original standard sets not being an attainable standard for the current environments. Okay, operational variance arise due to the difference between the actual result and the revised standard. And they will provide more useful management information for the control purposes. Okay, normally the variance ni normally tak kira planning variance dan operational variance. Normally all this one is for the control purposes. Nah, untuk company set a guideline untuk control, that means dia dah ada standard dia lah banyak mana sepatutnya kena beli. So banyak mana sepatutnya kena buat. Nah, sebab dia untuk control jangan terlebih ataupun terkurang. Okay, nah. Untuk the control purposes lah. Okay, and then the planning cost variant, kita compare the original standard with the revised standard. Sama juga lah operational cost variant, kita compare the actual result with the revised standard. Alright, and then apa lagi? Okay, planning cost variant tak ada benda sangat lah. Original cost are higher than the revised standard, so kita akan dapat favorable variance lah. Kalau cost ni original ni maksud dia okay, revised, okay, cost are lower than the revised standard, terdapat adverse variance ataupun unfavorable variance. Okay, nak habis dah. Mana lagi? Okay, so this one is subvariant, tak ada benda sangat. Variant ni total cost variant, planning cost variant plus dengan operational cost variant. Okay, planning cost variant is not controllable. Provide useful management information on improve their forecasting. Dia just untuk provide the management information. Sama juga dengan variance ataupun ratio analysis, financial, semua tu bila at the end of ataupun at the end of the year kita akan buat ataupun kita panggil ni lah postmortem lah. This one is normally kita panggil postmortem lah. Postmortem means
the company buat operation, that means within their control or not. So that's why lah ada financial ratio analysis, ada variance analysis. Variance analysis ni dalam management accounting. Bila dalam management accounting, dia more on kepada material, labor, overhead, sales in unit. So this one is under management accounting. So this one is untuk dia provide information saja untuk improve dia punya operations next time. Okay. Faham tak ni? Normally ini is very important. Kalau you kerja dekat mana-mana nanti, dekat mana-mana lah biasanya at the end of the month ataupun at the end of the year, biasanya kita kena provide information ni. Contohnya bila ada meeting, board of director meeting kan. Board of director meeting, biasanya kita akan compare between the actual data dengan standard ataupun dengan budgeted. Okay. Kita dah set budget. Ingat, budget biasanya kita buat untuk 5 tahun, setahun, 3 tahun, depends as a guideline. And then normally, bila end of the month, end of the year, so bila masuk meeting, mana-mana meeting lah, so kita akan compare between the standard dan juga budget, standard dan juga actual tu. Tak kira lah financial ke, variance ke, ratio ke, and then kita akan bagi feedback. Okay, what happen? Kalau dia favorable, kalau dia unfavorable, contohnya ratio analysis, financial ratio analysis, contohnya apa yang dapat. So, kita akan compare. Daripada compare tu lah, kita akan bagi jawapan sama ada bagus ke tidak bagus company tu. Okay, tu adalah evidence. Tu adalah evidence. Evidence. Alright, so postmortem yang kita buat tu, barulah company akan buat keputusan decision making. Sama ada nak teruskan produk ni, ataupun nak terus beli bahan mentah ni, okay, ataupun tak nak beli bahan mentah ni, ataupun nak beli tempat lain, ataupun nak tukar labor punya team. Kalau contohnya unfavorable banyak sangat, cost the actual cost tinggi untuk labor, so they have to do something lah. Alright, so untuk dapatkan information tu kita kena ada evidence. Evidence tu lah kita buat variance and ratio analysis. Okay, nampak tak? Nampak tak nampak lah? Nampak. Okay, benda-benda tu ingat accounting, apa-apa untuk kita buat presentation, kita kena ada dia punya evidence dari segi financial, dari segi bentuk cost ke, data RMRM, ada. So benda-benda ni yang kita akan guna tu. Okay, so memang kena buat you all kena tahu ni. Okay, contohnya return on investment nanti kita akan tengok nanti end of the topic nanti, end of the semester nanti kita nak tengok prestasi cawangan ni, the branch ni macam mana, the prestasi, the product macam mana, normally kita akan ukur dari segi return investment. So this one is benda-benda yang untuk decision making. So dia kena buat lah sama ada nak guna the pendekatan apa untuk buat decision making. Alright, so this the evidence normally untuk the provide informations. Alright, so kalau orang accounting, orang finance, the financial issue dengan various memang kena buat. Wajib kena buat. Okay. Sebab biasanya kalau you meeting depan board of director, okay, dia akan compare budget and the actual. Contohnya budget, say kita nak buat 5 million budget for this year. Tiba-tiba the actual hanya 3 million. You kena jawab lah depan director tu. Cara jawab macam mana depends. Jangan salahkan orang lah. Semua department kena salah. So kena tahu lah. So board director nak tahu. Okay. So kena ada evidence lah. Evidence tu kita compare between budget and the actual. Okay. It's not easy to prepare the budget lah. Make sure that budget yang kita buat tu jangan melebihi menjangkaui apa